Okay, go, Sir Justin. テーブルに皿が5枚lang 置いてある。Okay, Ah, letter na lang, sir. Yan. sir, tatande 置いてある。Okay, tatande o iteare. Okay, number two, sis Ma'am Judy. 洗濯物を小さく重ねてタンスにします。Ano po? O, Letter O. letter O. Letter O. Yes po. Okay, O. Ayan. Okay, number three, Ma'am Lunila. Number two. ブランの部屋を和室と言います。畳の部屋を和室と言います。Ayan. Okay, letter E. Okay, number. E? Yes, ma'am. Ayan. Number four, Sir John. 彼は先生と話すとき Yan. Okay. と友達と話すときでYan. 言葉や話し方をうまくlang いる。Okay, ke. Okay, ke. Number five, Sir Nick. この部屋は壁薄くて何々、なので、隣の人の、声が聞こえる。あ、あ、き、Ano po? Ki.き、Ito, no? Ayan. Ki. haba. Okay, number six, Sir Lester. 畳の上を素足で歩くと気持ちがいい。Ayan, Kisha. Ayan. Suashi, sabi niya. Okay, number seven, Ma'am Janine. テーブルに置いてあったコップが学校に落ちて割れてしまった。Okay, ito si no? Yuka. Ayan. 庭も広いし、周り、周りも静かでいいお住まい。Okay, o sumay. Yung sagot niya sa doon. Okay, ngayon, ano natin, check natin. Okay, Teburu ni Saraga Gomay, meron daw 5 platong na nakalatag doon. No? Ayan. So, sagot dito ay letter Kasanite. O. O, Ayan, letter O to. Kasanite. Okay, next, number 2, Sentaku Muno Chisaku. Tatande, sabi niya ni ma'am, no? Ito. Yan. Tinutupi daw na maliliit yung mga nilabhan na damit. Tapos, nilalagay sa drawer. Okay, very good. Or cabinet. Tatami no heyo washitsu to ima. Tinatawag na Japanese style room yung kwartong merong tatami. Okay, very good, ma'am, Lunila. Okay, number 4, karewa, si lalaki, sensei to hanastoki, kapag nakikipag-usap sa sensei, sa teacher, kapag nakikipag-usap kay friend, tumuda siya hanastoki de, kotobaya, yung word daw at kung paano daw makipagsalita is selectively daw or tawag nito, o tama, no? Pinipili niya ng maayos yung sasabihin niya. Okay, so sagot ay Tokai ito kay wakite. Wakete. Okay, very good. O, di ba? Tumama ka, sir, yung ko. Okay, next. Number 5. Kuno hewa, itong kwarto na to, kabega usukute masikip, manipis. Manipis yung dingding. Tapos, itabari na no de, kahoy pa, because it's wood, no? Kahoy. Tonari no hito no koe ga kikoeru. Narinig yung kapitbahay mo, no? Yung boses. Okay, so tama ito. Itabari. 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 Ay, bakit? Mali ito. Ka ito ka. Ayan. Itabari. Kahoy. Next, tatami no yung ibabaw daw ni tatami o ano to? Suwashi. Okay, yung ibig sabihin walang sapatos, hubad siya, bare and naked or bare, ano ba yun? Bare feet. De, aruguto, kimochigai. Kapag naglalakad daw na hubad, Sarap sa yan, pakiramdam. yung paa, masarap daw sa pakiramdam. Yan. And number 7, teburu ni oite at takopo, yung nakalagay daw na cup dun sa table, yuka ni ochite nahulog daw siya sa floor, and warite si mata nabasag siya. So tama si Ma'am Janine, yung sagot, yuka. Then, yung pinaka last is number 8,
Niwa mo Hiroishi, yung garden daw maluwag, mawari mo Shizuka de, paligid daw ay tahimik, osumai desu ne. Maganda daw siyang tinitirhan or tirahan. Yan. Okay, very good.